Malakan hamba no question suman babe kokho amono 2021 ni election afro ang INPT ni no khoroksa candidate ngai sung boba garabai alliance ngai INPT 5টা seat te bad bakio boba garani Tripura motha lorai khlayo a jaga INPT ni ngai alliance partner ngai ang khoroksa te sini tabuk bortoman ni edisi hapang ni chairman afro ni INPT ni general secretary borom gonang Jagadish Debarma chung khorok ni pasangkha pasangni phaikya haimani yakulo Maharaj bai kok salaimani yakulo babak tino jodio ang afro decision takaya sini president JS sungjoton tongo aboni yakulo bowa gara saka salake kok salake oro sung jotono thamja jeng keba kaisa party lo phalaimani chanai gobangma party tonya korenya a kokno agree lainai babak kok salainai akulai जों murder ni thangka INPT bai Tripura motha aboni yagulo ang wasapono tei nijino te INPT ni hini wansukliya Tripura motha phaimani yagulo Tripura motha no hini wansukwe ang te Tripura motha ni ngino sabung khalai tongo te Tripura motha ni kokno sawo Tripura motha ni je ideology Tripura motha ni je aim and objective abono tinai no ang sabung khalai tongo te abo haikano khalai thangnai cha unrok je sawo INPT ada asai phika ongko phika abo to ani kuno idea kroi ang khanaka norong ni khukti tabuk khanaka buni khukti bo kiham nisa khanaka je afro press conference khajan lokle hapana ang pataralia sabo khalai tongkha khalaya abo ang to tai saiman dia tabo INPT ni te chini agini dol ka samugo kuno kebo mo hakya saja kroi sengotau kuno agina INPT ni hijabe je bud basa family yagulo tak pas ngai INPT ni kebo kuno borok ketal kesamphono ano omha kuno communication khalai jaga je seng tabuk party ketal kho pinai party sini abo phirogo phele pinai ching elan ba agreement je merger mone abo sakak pinai hinai abo haira kebo ano sanai bu koroi singnai bu koroi angani Tripura motha ni ngino samung khalai tongo boskango khalai thangnai tabuk tamongi tongkha inja abo ang kuno idea kre ini saat thanayo je Tripura motha bo gaba je election bo je bethalai samung khaimani abo ni pore da apo to ye chini bike sat reason je haida je ko chini sat bo Jagadish sat bo reason je udinga de bo reason man ma asuk jorata angsia tobe ani mote hingkangka party se jekhane sabai kai phainai marjar jengkangka to mane reason ni portion kaya party se kari khangka party se kari khangka reason ko kaya tobe abo boma hi system ngine boma akong saka bahai ko saka abo to silia jehetu sini afro ni president INPT ni president tomoni sini sarbike sar sini JS tomoni sini tabuni chairman Jagadish Debarma borom bolang Jagadish Debarma borok khorongni tabu Tripura motha ni president sini bikesa engka a jaga omahai mane sing aro khalainani ba mane abo to tak semnya sing abo tabu jodi haini tongkhang ke ang borok boy bo kok sana jodi omahai tongkhang ka tamni bagi sabo tamu bahai ni tongkha bomhai system abo mang nane tobe agasa ko khalayo omahai mani pesone kebni ungko tonglak sini je phaneroni jane haput tonglak tamni karone khalajaka sing abo nai naji hingka nai mano tobe ani ano kebo proposal bo nai kre abo sanai bo kre kuno bo kre angan jaga ani stand clear ang INPT ni sing mothabai mardarangka ba aba as ungko khelo samung khalai dong tai khalai tan je president khai tongai bole ki INPT ni kono songgotono member hisabe rogo ba bini cashier hisabe to tong ba Tripura motha ni bisingte INPT ro khile man yagur da ma je hotini ke ta songsaman nana tabu Tripura motha ba INPT khai khek lani kuno ko program je korikha जों जुट पार्टनार एलायंस के तारा लाइक ताबुक IPFP BJP जे सरकार चलित मने
বরংনি খেগলাই মানো আইপিএফটি বাই পার্টি আলাদা जों যেহেতু আর পার্টি সে একনি থাকা ওর তো খেগলাইजेन কোনো আইন বিধি বাই মথানি খেগলাইजेन কোনো ফেকরিকা আর আইপিএফটি বাই মথানি খেগলান যে করিকা जों তাবুক যে তমন जों যতন পার্টিনি जों পার্টিনি যে বিনি যে নিয়ম তমন বিনি যে রুল তমন আমন মানিनो जों পার্টিনি সামুং मा খালাইনাय খালাই मा थांनाय ও জায়গা কক বাংলাদেন প্রশ্ন মোনছে কায়া পাইথাগো নং অবন কিনে তাম কক সুনা আম দরক সানাই tabuk nor phajing sungmani bo INPT ni tamo krene ya press conference khalai tabuk sabo jan ingkha taba ang saban mote hangka sini dasip soron rikhnao angka tabuk to INPT party che kerja party abo tabuk tong kre ang mutul tei kono kre party ni tamo kre tobe bo agi INPT party tongkhru hangka INPT party tongkrong kangka bo AGS ngane খুব সম্ভবত AGS ও তঙ্গানো অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি ইঙ্গো পার্টি পাইবেন পুরোটা আবো তেই ইঙ্গো পরীক্ষা দক্তনি তাবো যেহেতু চিনে INPT নি প্রেসিডেন্ট অর পার্টি নি ন অমনটা অমো হাই কাইসা কুচু যে সালাইবানে যা মুং সালাইবানে আবো তামো চুকিলিদা বুনি চুকিলিদা আংখা na bunyung ko dangka auto samai sini ti prasarok ni jepur pano sungkunu kaisa manani thangi domon somoyong kangkano sungno oma haja sekagrinyai maya khalayo abo sini bosoni borok dangka kubuni bosoni ngka sini ari dangka abo sung samia sung 2000 ni khobor nai di 2000 pi সরকার ফাইনে sung অনেক কিছু মানান দমনি কিন্তু sung 5 বছর বিভিন্ন ভাবে দল কাগলাই sini যে বিভিন্ন এঙ্গল সামুং খালাই তংনাই যতন কাগলাই যাই जों কোনো মানজাঙ্কা মায়াংমান পরে जों তামুকা जों 20 বছর ধরে जों কোনো রিপ্রেজেন্টেটিভ করে ইনি থাকা 15 বছর এডিসিও চিনি আঞ্চলিক পার্টিনি কেবল রিপ্রেজেন্টেটিভ করে ইনি থাকা जों আবো ফাইনাল তেইশা থানচা এংতে जों লাস্ট ইলেকশন 2021 সে जों আবো ইনি তাবুক ফাইব্রু তাবুকবো বিভিন্ন বড় রক অমাহাই খেলাজানি বিভিন্ন পার্টি বিভিন্ন খালাইজানি চাইতে হইতং চিনি তিপ্রাসারক जों যারা চিনি থানচা হানাই রক তিপ্রাসা হানাই রক जों যে বুঝি হইতং নাংনা বুনি চুকলিবাই जों মহারাষ্ট্র চিনি বোবাগারানো পৈত্য চাউইনাই গাইস চিনি ডিমান্ড মান্যা সা পর্যন্ত जों লগি রনাই হিনাই जों বখাক রাখে লগি মারনাই जों তিনি ফাইকে খানানো মানামু জংমান বাগৈ जों তাবুক বোমাইয়া 20 বছর আমা হাকের আবন সই বসকান থেকে 20 বছর 40 বছর থাকা অবা কেন जों তাবুক 75 বছরবো কোন ফানো মানয়া কয়েকটা চিনি কিসা जों থানজাগিনাই जों এডিসি মানকা তিপ্রাসা আবো দাতিনো কাগলাই থাংলাই কে দাতিনো দল বানাই কে হানি বাগৈ जों তিনি অপোজিশন দङ হানি বাগৈ তাবুক অ জরাও অ আগিনে হালিয়া তাবু চিন তিপ্রাসার অনেক বুঝকা जों অ জরাও जों ধৈর্য নাই নাই বোবাগারানি কক খানাই जों থানচাকে তংইমান খাংকে চিনি তিপ্রাসারকনি মুথাংজাগনানি লামা ওंनाय চিনি দিমান মাননাय আবো जों বুকুক মানে খরাং কতর খরাং কোয়ারবানো ছাইমানো আর जों যদি ওইরাং পয়রা থাংলাইকে হাংকে তিনি দল কসামফং হাই কসামফং जों অর মাকারি ফিনাই जों আসল পার্টি जोंनि उनको सिम्बल बाइसे तिप्रा मथानि बुट बागाने पाजुङो आबो कोनो आबो आइ इगुनति दंग हंके ना निनि ओंनाय के हाब ना आनिनाय विशेष खालाय सिनि तिप्रा सा जे साधारण बरक सिनि लुकुरक तंकसं तंगना लुकुरक नि बागै जतनि तेबो चाया ओंनाय हानि बागै जों बसकांगो सिनि बोबाग्रा जोंनो लगिरि साक जों लगिरि लायनाय हिनाय दजर रमिनाय जों मातंनाय आबोनो आं नरमनि बिसिंथै যত লুকুরক ন কনে ঝুদু তিপ্রা মথা খালাইনাय সিমিকে गुबुननि पार्टी खालाय दंनाय नरक नबो आं कने जों थानजा तंखांके जों माननाय नरक बिको हनिनाय सालायनाय बिको हनि सोंलायनाय सिन महाराज कासा काहाम कक साका गेराता तिप्रा लेन ति आबुकी नेगि समिति फेमा हायदा 2 मिनिट दै मुफुलिति फेने हमा हाय जों थानजा तंनानि जे दज्ज फुरुगुमाया जोंके यां प्रेसार जों प्रेसार लायना पुरै जों थानजा तंखांके जों सालजा नाय आबुनि गोबां उदाहरण दङ थानजागा एडिसि मांका थानजागा
sini bikasani netite sing tinta bidan sama mangka gabang ma omai sini cikon tongo tabu ko sing thansang kangke sing sini diman mana ini ang asa khalayu tei joto lukurupno ang putu sadi ini kojo au